the Xavier in such a long time in the Land of Dawn, but it seems like we can see from the strategy that Burn X Flash is going for, they really doubled down on that late game scaling damage. Scaling damage di bahagian late game untuk Burn X Flash sangat-sangat perit. Tetapi tidak dilupakan kepada Orange Esports juga. Mereka punya damage tunggal yang cukup besar perlu untuk dipertahankan. Di mana Ambulance akan bermainkan Iritel. Kemudian besar akan diletakkan di bahagian mid lane. Dengan Stormy akan diletakkan di bahagian gold lane. Ketika ini, inilah dia draft pick yang telah disiapkan oleh pasukan Orange Esports. Manakala untuk pasukan Burn X Flash mencari kemenangan yang ketiga, kemenangan yang terakhir untuk mereka layak ke pusingan seterusnya. I mean, on the side of OE, you have so much setup, as well as you're banking in on this Iritel pick. But we have to watch our Burn X Flash late game power spy as we enter into game 3. Welcome back to the Land of Dawn, ladies and gentlemen. Ya, kembali kita ke dalam Land of Dawn di dalam perlawanan yang terakhir best of 3 antara pasukan Orange Esports menentang Burn X Flash. Yang Orange Esports berada di kawasan biru. Oh tidak, sebenarnya Stormy akan berada di bahagian tengah dengan bermainkan Phobius seperti mana yang anda katakan. I mentioned Stormy mid, it was sus, it was sus. Ya. Dan kali ini betul Phobius yang akan dimainkan di bahagian tengah. Cuba untuk patahkan serangan Zion yang bermain Barret Data. Sangat mudah untuk trigger skill yang di mana Stormy perlu untuk lakukan sesuatu. Kali ini mungkin harapan untuk pasukan Orange Esports. I mean, like, we also can't count out Ambulance because Iritel is honestly his comfort and ensuring that Subway steals the purple buff. Ya, betul. Dan Zion sekarang ini cuba untuk melakukan satu damage. Solo aim terpaksa terbalik dan kill yang first blood diberikan kepada pasukan Burn X Flash setelah rusuhan yang telah dibuat oleh pasukan Orange Esports ke atas Burn X Flash petang tadi. I mean, the kill goes to D7, which honestly wouldn't be ideal. Ideally, it goes to Zion, but well, that will be first blood going to the hands of Burn X Flash. Ya, dan satu kill berbalas dengan buff. Adakah ini satu tawaran ataupun trik yang begitu menarik kita lihatkan? Tetapi untuk pasukan Orange Esports, boleh saya katakan gerakan agresi mereka memberikan satu keadaan yang cukup memberikan manfaat. Akan tetapi Zion sangat-sangat sukar untuk ditangkap. Masih lagi tinggal satu level disebabkan pencurian buff tersebut. Dan pada anda di rumah, jangan lupa untuk menggunakan HSBC selaku sponsor rasmi untuk MLI kali ini. Bank rasmi untuk anda, di mana anda kalau buat transaksi, buat deposit pun anda boleh menang RM30 dan juga berpeluang untuk memenangi Dyson Cool Air Purifier. All you need to do is create an account online with HSBC. That's such a great steal because let's not forget that without our partners, this entire match will not be possible. Ya, benar. Dan kali ini fokus kepada Turtle. Kali ini Moshel di mana pasukan Orange Esports cuba untuk mengawal keadaan tersebut. D7 dikekang. Tapi dengan ada Mystic Kit yang telah dibuka oleh Sikat. Kali ini Electro Final Blow dikena pakai. Tetapi Turtle didapatkan oleh pasukan Burn X Flash. Disekat oleh Heavy Spin. Dan Solo Aim berjaya untuk mendapatkan kill yang pertama bagi pasukan Orange Esports. Walaupun Turtle tersebut telah dicuri daripada pasukan Burn X Flash. But honestly, is that worth it? Trading Xeon, yes, you get the turtle, but we have to talk more about our Samsung Galaxy A53 5G. If you want to be able to play like these pro players up on stage and to rank up your mythical glory, do check out this phone. 16GB RAM and awesome 5G for a legendary gaming experience. Ya, dan anda jangan lupa untuk berpeluang mendapatkan Samsung Galaxy yang cukup sempurna untuk anda bermain MLB secara sempurna. Tetapi itu dia Zion yang seringkali diganggu oleh Neo sebenarnya. Untuk memberikan ruang ataupun cuba untuk membatalkan, cuba untuk melengahkan lagi waktu mendapatkan level. Kalau kita lihat perbezaan 6 berbalas dengan 5 ketika ini, di mana pasukan daripada Orange Esports Subway telah mencapai level yang ke-6 berbanding dengan pasukan Burn X Flash. Blazing Duet coming in mid trying to clear up the waves because they're aware of Stormy's wave clear speed is definitely not the best. Ya, dan kali ini dengan adanya kelebihan yang ada pada Blazing Duet, itu akan membersihkan media dengan begitu pantas, tambah pula dengan Breeze terlihatkan loading light yang cukup memeritkan daripada tengah sebenarnya. Pasukan Burn X Flash berikan gugat pada M-Lens kali ini Subway. Valence, I mean the fact that he didn't force out the sprint, I think it's still pretty good that he managed to walk out the dawning light. Ya, nasib baik dia tidak dikorbankan tapi dominant blast di bahagian tengah. Stormy menangkap seseorang, adakah ia berjaya atau tidak, tetapi disekat. Dan kita lihat Sikat akan dikorbankan. Subway juga akan menemukan jalan buntu untuk keluar dari keadaan tersebut. Tapi lihat Polling Stamun yang sangat cantik datang keadaan waktu yang tepat. Pasukan Burn X Flash mendapatkan 2 kill berbanding dengan pasukan Orange Esports yang hanya mendapatkan 1 kill sebentar tadi. A favorable trade for Burn X
Splash. And again, they will be able to contest the turtle because Subway just got back online. Ya, Subway yang datang keadaan ini cukup menderita sebenarnya sebab turtle telah dibolehkan oleh pasukan Berdas Flash. Diganggu oleh Neo seorang saja, retribution telah kita pakai. Tetapi Hesa di bahagian top lane telah menjadi dijatuhkan. Neo hampir saja menubuhkan kematian sebentar tadi Falling Star Moon yang tidak mengena. Akan tetapi rusuhan fokus kepada pengambilan buff untuk rusuhan pasukan Orange Esports kali ini. Heavy spin yang diguna pakai untuk keluar daripada keadaan tersebut. Kita lihatkan ATM sangat-sangat konsisten. Damage yang cukup berkuasa. Stormy itu renominal last. Terkena kepada siapa? Stormy akan dikorbankan. Mangsa yang seterusnya untuk pasukan Burn X Flash. I mean, the two members of Burn X Flash was so mobile. There's the Numenor, that's so easy to juke out. And Neo, being the annoying Uranus he is, will be able to take down this turret. Ya, seorang diri dengan kecepatan yang ada setelah pengejaran yang dibuat oleh pasukan Burn X Flash di bahagian tengah tadi, Solo Aim dan juga Stormy. Tetapi Neo lebih memilih untuk mengambil objektif. Inilah perkara yang perlu untuk kita harus saksikan. Tetapi Solo Aim kita lihatkan D7 dan juga Solo Aim di bahagian top lane. Ambulance masih lagi mengumpul segala dana yang ada, resources yang ada untuk membolehkan mendapatkan itemization yang sempurna berbanding dengan Cloud yang kali ini telah mencapai level 8. I mean, for a bit, Neo was actually one level down off ATM, but the fact that I was able to take that turret down is value for the side of Orange Esports. Ya, dan untuk pasukan daripada Burn X Flash, ini adalah perkara yang boleh saya katakan masih lagi dalam keadaan yang stabil sebab kedudukan gol tidak adalah banyak berbeza. Dengan 27 saat lagi Turtle akan dimunculkan dengan Snimon Shell. Jadi untuk pasukan Burn X Flash mereka ada kelebihan. Wait, Stormy, it was taken so low. Zeon also getting chased down by Neon. The falling Storm was committed onto Stormy. I did notice as the camera panned upwards. Dan Stormy sekarang ini menerima damage, masih lagi belum ada impact yang terlalu positif dapat kita lihat di bahagian tengah. Turtle yang akan bakal menjadi rebutan ketika ini Monshal. Did they actually land even though he forced out the flicker? And Emily will be able to force. Wait, he's still alive. Still alive daripada tempat damage yang telah dirasakan. Tapi lihat, Hesa. Dia telah menerima no. banyak kita lihatkan. G7, adakah Ambulance akan dikorban? Sayang sekali, Ambulance terus dikorbankan dengan Job dapatkan Turtle kali ini. Sekali lagi pasukan Orange Esports gagal untuk mendapatkan sesuatu daripada Burn X Flash. Dan ini akan menunjukkan ekonomi jurang yang sangat berbeza di antara kedua pasukan. Oh god, Ambulance popped the sprint trying to run away from D7, but the Matilda is so mobile. And now Burn X Flash is giving OE a taste of their own medicine, invading their jungle now that they're in the lead. Dan sekarang ini dengan Turtle yang telah didapatkan, dengan kill yang telah didapatkan, pasukan daripada Orange Esports dalam keadaan yang cukup sukar. Untuk kembali pasukan Orange Esports harus lakukan sesuatu dengan tekanan yang dihadapi oleh Ambulance di bahagian top lane. Dan kali ini Cloud untuk Hesa agak sedikit jadi dengan itemization yang telah ditunjukkan kepada anda di mana tersuat. Tetapi sebelum itu Subway dalam keadaan yang bahaya. Electro Fire Blow nak lari mana tak boleh. Terus diberikan kill kepada pasukan Burn X Flash. 6 berbalas dengan 3 ketika ini Monshal. I mean, this case, Ambulance and Hesa, honestly, they're quite evenly matched. They have completed 2 items, but Hesa would have better scaling at this phase of the game. Oh, Dawning Light, not landing onto anyone. Even on Blast doesn't land onto anyone. Jadi kali ini sekali Demonic Force dia dibuka satu persatu. Hesa dikorbankan. Neo di bahagian belakang cuba untuk mengekang ATM. Sekarang ini fokus pada Ambulance. Ada lagi Heavy Crossbow dan Conceal digunakan pakai. Kejar untuk pasukan Burn X Flash. Adakah paksaan akan dibuat sekarang ini? Satu telah kecundang. Pasukan Burn X Flash Hesa yang telah dikorbankan sebentar tadi. Dengan Lord yang bakal muncul dalam 30 saat lagi. Pasukan Orange Esports masih lagi berlaku pertempuran ketika ini. Dawning Light dibuka. Tetapi keadaan kembali tenang. Mungkin Subway masih lagi mahu untuk tertangkap sekarang ini. Solo Aim mengelakkan diri daripada terkena Falling Star Moon tersebut. Dan keadaan kembali tenang. 15 saat lagi. Lord that was so clutch from Neo coming in, taking out the key member Hesa, because that would have gone so terribly wrong for OE if he were to survive. Dan pasukan daripada Orange Esports sekarang ini mungkin dapat kelebihan sedikit dan tetapi Hesa telah dihidupkan semula. Masih lagi belum ada kill, tapi 2 itemization yang paling penting di mana Golden Staff dan juga Demonic Sword telah disiapkan. Zion, perebutan Lord kali ini sekali lagi berlaku. Agak sedikit sukar untuk kekang keberadaan Zion sebenarnya. I mean, they're always would try to contest with this because they are aware that Hesa is down bottom side 1v1 against the Uranus. So
without having to worry about the blazing duet, this could be go time, but they're also concerned about the dawning light potentially stealing this Lord. Ya, dan dengan adanya sekali lagi mungkin perkara yang sama berulang semula sebab banyak kali Zion dia telah mendapatkan peluang dengan adanya banyak data yang digunakan oleh beliau mudah untuk mencuri Lord, mencuri turtle daripada genggaman pasukan Orange Esports. Dan kali ini agak sedikit tergugat sebab kalau kita lihatkan Orange Esports perlu lakukan sesuatu. Mereka perlukan Lord ini. Kalau didapatkan oleh pasukan Burn Flash, ini akan menjadi satu bencana yang cukup besar untuk pasukan Orange Esports. But I did see that Falling Stormer was used to try to clear the way, so that won't be available. Dawning Light, not quite enough damage to take down Stormy. I want to see what he is building, curiously, because Solo Aim is providing vision for Orange to ensure that Burn X Flash will not have an easy time to contest for the Lord. Dan Lord sekarang ini dia sudah fokus dan terus dimunculkan pasukan daripada Burn X Flash sangat-sangat konsisten dalam mengawal keadaan map ini. Tidak mahu untuk diberikan kepada pasukan Orange Esports sebenarnya. Lihat Subway sentiasa diberikan harassment dan juga Stormy yang belum lagi nampak impact dia dan dah dapat kill sebenarnya, tetapi kita lihatkan ATM dah dihalang, damage yang cukup besar dirasakan oleh beliau, tetapi Lord masih lagi utuh berdiri untuk direbut bagi kedua-dua pasukan. I mean, he actually got the knock up onto ATM, cancelling that recall out of him because Hessa is now joining the fight. Nyo, dia menerima damage yang sangat tinggi. Stormy juga terpaksa untuk balik semula. Damage yang dirasakan Hessa. Satu damage yang cukup dirasakan sangat perit untuk pasukan Orange Esports. Menadahnya semula, tapi kita lihatkan agak sedikit sukar dan sulit untuk pasukan Orange Esports melakukan kontes kepada Lord ini. Burn X Flash, mereka telah dapatkan power spike yang diperlukan dan Solo Aim juga telah disedari kedudukan beliau. Dan kali ini perkara yang sangat-sangat rumit untuk pasukan Orange Esports mendapatkan Lord. I mean, at this point, it's just really back and forth. Dawning Light was used, so they actually should go for the Lord right now because there's no Dawning Light potentially going to steal the Lord. They have to worry about Zion, but having no Dawning Light just makes it slightly easier because OE, let's not forget, they have the heavy spin as well as Numenon Blast to try to contest for Lord. So they're not out of this game. Yes, it's difficult, but they're not out of this. Ya, benar. Dan kali ini Ambulance dalam keadaan yang cukup berbahaya sebenarnya dengan adanya satu Esmeralda sahaja dapat untuk menggugat, tapi nombor 16 terkena mengenai seorang pemain. Akhirnya tiket akan dijatuhkan. Sinar untuk pasukan Orange Esports ketika ini D7 akan dikejar cuba untuk melakukan sesuatu. Burn X Flash ketika ini tiada seorang pemain dan Lord terbuka luas untuk pasukan Orange Esports. Now this makes things different. Now it's a 4v5 for OE, but they are actually forcing Stormy out of position because Hessa on this clock is such a massive problem. Ya, dan banyak sekali perkara yang dapat kita saksikan, terlalu besar dugaan yang dihadapi oleh pasukan Orange Esports untuk mendapatkan Lord. Sangat sukar dengan ketiadaan Ambulance. Susah untuk memberikan damage yang terlalu ketara pada pasukan Burn X Flash ketika ini. Dan kita lihatkan Dawning Light. Wait, no! Dicuri! The Dawning Light stole the purple buff! No! Sayang sekali tepat timing yang telah dibuat oleh pasukan Burn X Flash. Sikat Dawning Light yang telah mencuri purple buff daripada pasukan Orange Esports. Wait, but if he stole that, I mean, yeah, that means like his cooldowns will be a lot shorter for the Dawning Light, so it actually be coming up a lot sooner than you think. Dan kali ini mungkin juga sebab Dawning Light 2 kali dah terkeluar kali ini. Neo. Kali dah heavy spin dikena pakai untuk memastikan Lord ini mungkin menjadi milik pasukan daripada Orange Esports. Dan sampai menggunakan retribution dengan sangat baik. Stormy mendapatkan kill seterusnya. Hessa telah dijatuhkan. D7 pula menjadi mangsa. Adakah dia akan dikorbankan? Falling Storm akan memastikan Stormy tidak boleh hidup lagi. Ambulance fokus pada turret. 3 orang pemain pasukan Orange Esports balik semula. Balik terlebih dahulu mungkin sebab Lord ketika ini masih lagi ada, tapi Solo Aim tak boleh keluar daripada keadaan tersebut dan terpaksa untuk meninggalkan Land of Dawn ketika ini. Dan Ambulance disedari sekarang ini Falling Storm mungkin akan memberikan satu asakan kepada Ambulance. Oh, Neo, you absolute chat protecting Valence in his dire need. Because at least right now, OE has the Lord, so they does relieve the pressure because that was a team fight that was favoring Burn X Flash. Now we look into the player goal. Ambulance and Hessar are leading on top. Oh, yes, they're leading on top of the scoreboard, but they're gonna be all right as of now. Yeah. Oh, wait.
dan pass yang telah dipinta. Tapi inilah perkara yang perlu untuk kita saksikan. Mungkin pasukan daripada Orange Esports dapatkan momentum mereka semula dengan lot yang telah didapatkan sebentar tadi. Sempat untuk menggunakan retribution. Itu kredit yang boleh kita berikan kepada Subway yang menggunakan Akai. Kalau dia tak sempat tadi, dugaannya sangat-sangat besar. Berdegup jantung saya tadi. Kalau Burn Splash dapatkan lot tadi, susah untuk Orange Esports pertahankannya. Well, the fact that Orange was able to do so even though they technically lost so many members during that follow-up team fight, I think it's still worth. And I feel like Uranus is coming back again, being how so annoying, and how Neo as well as ATM when he was on this Uranus who could go on MVP in the previous game, it was able to buy so much time and defend the rest of the members. It's like it's the reason why Burn Splash is not able to get as much map control as they want. Ya, sebabkan pengawalan yang dibuat oleh Neo, pemotongan lane dan juga Neo dia menggunakan Uranus dengan sangat-sangat baik sekali dan memberikan ruang kepada pasukan Orange Esports untuk counter balik penguasaan map yang telah dilakukan oleh Burn Splash sebentar tadi. Tetapi kita perlu waspada sebenarnya dengan damage yang dikeluarkan oleh Hesa dan juga Sikat yang memakan Savior. Dawning Light tadi pun kita dah nampak dah mampu untuk mencuri purple buff dengan mudah. Tambah pula dengan waktu team fight sangat-sangat menjengkelkan sebabkan damage yang terlalu ketara ini yang menyebabkan mungkin Zion dapat untuk menghabiskan nyawa tersebut dan juga Hesa yang ada power spike yang mencukupi untuk memenang sebuah team fight. I mean, that's why I mentioned Seacat and Hesa, like these two late games insurance was what Burn Splash was playing towards. So the fact that they were able to land such a beautiful Numenon Blast onto Xavier, taking him out before they engage onto the Lord, it was key. Satu perkara yang betul baik dan juga kita lihatkan sekarang ini untuk pasukan Orange Esports dah ada debaran dapat kita rasakan. Sebab ini perlawanan yang terakhir seperti mana yang kita dapat saksikan, satu kemenangan untuk Orange Esports dan juga Burn Splash. Ini menyebabkan keadaan 50-50. Jadi untuk pasukan Orange Esports, kesilapan tidak boleh dilakukan sekali lagi seperti mana perlawanan yang kedua tadi. Dan juga kalau dah dapat objektif tu, mungkin mereka boleh reset semula sebelum memaksa untuk team fight itu berlaku. Disebabkan damage yang ada pada pasukan Burn Splash sangat-sangat tinggi di fasa tengah permainan ini. Tapi apa pun kita akan kembali ke dalam permainan yang ketiga di antara pasukan Orange Esports dan juga Burn Splash ketika ini merebut mata yang terakhir. I mean, with this on, it's like it's still anyone's game as OE in good position to pressure this mid turret. Numenon Blast not going to land, and this gives information for Burn Splash to go, and Falling Storm will landing onto 2. Dan kita lihat kali pada dulu solo aim yang dikenakan damage cukup tinggi, tetapi Stormy membuka di body force mencari seseorang. Akan tetapi lihatlah solo aim immortality telah pecah melanja duet. Menerima damage yang cukup tinggi, Stormy akan dikorbankan. Dan lihatlah satu terkorban untuk pasukan Orange Esports, solo aim dan juga Stormy. 3 orang saja, bahaya untuk kontingen pasukan Malaysia. That was not in favor. The fact that the minute they saw the Numenon Blast didn't land their mark, they chased them down. ATM on this Esmeralda, as I mentioned, this was his comfort pick. And he's being so aggressive, landing all these Falling Storm on the right target. Ya, dan kali ini untuk pasukan daripada Orange Esports sangat-sangat berbahaya. 2 orang yang telah kecundang. Dan 3 saja yang mampu untuk pertahankan kali ini. Walaupun lot telah didapatkan oleh pasukan Orange Esports, akan tetapi kita lihatkan Burn Splash mematahkan serangan tersebut dengan begitu bergaya. Seacat just completed Divine Glaive, and you can swear that the next time Dawning Light pops, it's going to hurt very, very much. Because Stormy is going for more of a utility build, going for the Ice Queen's Wand to ensure that he's able to slow down the members of Burn Splash and to ensure that Ambulance will be able to secure the kill. Ya, Ambulance sekarang ini harus untuk melakukan sesuatu yang lebih sebab pasukan Orange Esports sangat-sangat memerlukan damage ketika ini dengan lot yang telah dihidupkan Stormy dan itu dah Sikat menerima damage yang cukup banyak dan kita lihat takat daripada Dimori Force sangat-sangat baik sekali. Sikat telah dikorbankan, peluang yang cerah Domino Blast kita kena kepada ATM dan kali ini immortality telah pecah dan shutdown diberikan kepada Ambulance. 3 orang telah terkorban, 1 untuk Orange Esports. John sekarang ini dikejar, immortality telah pecah, peluang yang cerah untuk pasukan Orange Esports mendapatkan kill yang seterusnya. Shutdown diberikan kepada Balance, killing spree untuk Balance dan kali ini double kill. 4 orang telah terkorban, pasukan Burn Splash, peluang yang besar. Pasukan Orange Esports mendapatkan lot mereka yang kedua. Oh my god, Hessa is the only one left.
And look at how Neo is pressuring him in lane. He's not going to be able to walk up. Stormy is now finally online with this Phoveus. We have to... I did see a stat that actually Phoveus has one of the highest win rate in the previous season, season 26. Ya, dan kali ini peluang yang cukup cerah didapatkan pasukan Orange Esports dalam mendapatkan lot ini. Sekali lagi, mungkin ini akan menjadikan satu titik permulaan untuk Orange Esports mendominasi kawasan map ketika ini. Dan perlu berhati-hati dengan kali ini Hesa yang menggunakan cloud damage yang cukup luar biasa, 120,000 damage mengatasi ATM di tangga yang kedua. Perlu berhati-hati dengan damage Blazy Duet yang ada pada pasukan Burn Ash Splash untuk memastikan keselamatan dan sustainability bagi pasukan Orange Esports. No, it's so smart. The fact that they went for Xavier, considering that they, you know, Wind of Nature can only protect you from physical damage. So the fact that they take out Xavier first ensures that Ambulance will be able to jump into the backline and take off the members. And Xion is taken solo. They do have Demonic Force, but I don't think they're going to be diving straight in. Dan kita lihatkan tekanan yang dirasakan oleh pasukan daripada Burn Ash Splash. Sekarang ini Lord yang telah menghancurkan turret di bahagian bottom lane. Harapan untuk negara Malaysia mendapatkan kemenangan mereka yang seterusnya. Dan kali ini Orange Esports menggatuk gerak langkah untuk mereka mendapatkan turret yang seterusnya di bahagian tengah. Dan benar-benar menghalang seseorang di bahagian belakang. Tetapi kita lihat Dominus. Kita lihat satu Dawning Light yang telah dilepaskan. Telah mendapatkan dan telah menghalau keluar. Telah membersihkan minion untuk memberikan nafas lega kepada Burn Ash Splash. That was an extremely great defense. That's why the more we lead towards the late game, Burn Ash Splash with the Claude, once again, Claude and the Xavier, as well as ATM on the Esmeralda, will be able to set up for the team. But we cannot count out how OE has so much CC. And now the Ambulance, now he's finally joining in these team fights because you can see he's been farming all this time. He's been actually more passive than he usually is on the Irritel. Ya, dan akhirnya Irritel sekarang ini dalam satu kematian dengan 5 kill yang telah didapatkan sedikit demi sedikit. Irritel kita kenal di fasa late game memang ada damage yang cukup tinggi untuk memberikan kepada pasukan Burn Ash Splash. Dan kali ini mungkin pasukan Orange Esports boleh lakukan sesuatu. Satu setup saja, satu kill saja diperlukan untuk pasukan Orange Esports outplay semula pasukan Burn Ash Splash yang ketiada ada inhibitor turret di bahagian bawah sekarang ini. I mean, we look in terms of damage taken, you can see Neo. I mean, this is why this Uranus pick is so annoying against the Esmeralda. And Xenon actually being second in terms of damage taken. Ooh. I mean, this is a tank Benedetta. I mean, like, that's why you want to play this way, because he has sufficient damage. So it makes sense to be built tankier to survive the damage onslaught coming from OE. Ya, dan the sustainability yang ada pada Benedetta dekat sini Monshell mungkin akan dapat untuk mengunci Lord dan juga kita lihatkan peluang yang diambil oleh pasukan Burn Ash Splash mencuri sebuah objektif seperti mana Lord yang akan dimunculkan dalam masa 8 saat lagi untuk pasukan Orange Esports. Ini adalah peluang mereka yang ketiga sekiranya mereka mahukan kemenangan. Tetapi Burn Ash Splash sangat-sangat bahaya dengan adanya Dawning Light, dengan adanya Blazing Duet. Dan juga kali ini Xion berada di bahagian top lane akan dikejar oleh Ambulance. Kali ini itu dia tembakan yang dilakukan Xion. Mungkin akan dikorban, tapi ada brutality. Sekarang bantuan datang telah tiba daripada bahagian tengah. Pasukan Burn Ash Splash mengejar Ambulance sekarang ini dalam keadaan yang bahaya, dikepung oleh 2 orang. Dan benar-benar kita lihatkan Stormy dengan menekan Hesa akan dikorbankan. Tidak, saja ada lagi brutality. Dan itulah lagi langkah ketawatan Hesa akan dikorbankan. Stormy juga akan menerima nasib yang sama. 1 kill berbalas dengan 1 Dawning Light mencari subway. Tetapi masih lagi terselamat 4 orang berlawan dengan 4 orang untuk kedua pasukan. What a play from both these teams. So now it's 4v4, but they lose Hesa, which is so essential to be able to apply sufficient pressure. OE could go for the Lord. Dan kali ini adalah peluang yang cukup cerah untuk mereka mendapatkan Lord dengan ketiadaan 2 marksman. Akan tetapi perlu lebih berhati-hati marksman bagi pasukan Burn Ash Splash dan juga ada Ambulance untuk pasukan Orange Esports. Dan kali ini mungkin untuk pasukan Orange Esports mempertaruhkan sesuatu, memancing saja mungkin. Tetapi lihat Dawning Light yang digunakan pakai. Cuba untuk mengganggu di 7 di bahagian hadapan. Kita lihat Sikat juga akan tertangkap. Xion ada dalam kawasan berdekatan. Bahaya sebenarnya. Masih lagi ada bahaya untuk pasukan Orange Esports mendapatkan Lord ini. 3 orang datang. Kita lihat Polistamu terkena pada Ambulance. Dikepung oleh 2 orang. Ambulance bukan kata korban. Shutdown! D7 mendapatkan kill tersebut. Tiada lagi marksman untuk pasukan Orange Esports. Bahaya, damage killer utama tiada untuk pasukan Orange ketika di kontinjen pasukan Malaysia. Siapa yang mendapatkan Lord? Neo dapatkan Lord.
Akhirnya pasukan Orange Esports back mula. Balik terlebih dahulu. Tinggal 2 orang saja. Subway dan juga Solo Aim. Terpaksa untuk back terlebih dahulu tetapi dah save baik dia. Datang pada waktu yang tepat untuk mencuri lot daripada tangan pasukan Burning Splash. Neo, if you're not the MVP, you're the MVP in my heart, man. My heart goes out to you. But now Burning Splash, they see this time because the members of OE, it's going to be a 2v5, and they're marching into the base. Solo Aim terpaksa untuk bertahankan 2 orang saja. Yang ketinggalan jadi harapan untuk Orange Esports dengan berjaya untuk bertahankan tarikh yang tiada. Minion tiada sekarang ini, Blazer 2 dibuka. Masih lagi ada 2 orang pemain. Subway saja ketinggalan seorang saja. Tiada minion untuk pasukan Orange Esports. Dihabiskan, dipecahkan tarik kristal. Nasib baik pasukan Burning Splash tidak menghabiskan game ini. Oh God, thank God there are no minions. And another thing, the rest of the members of Orange Esports will be back to defend. And well, the Lord was marching in. I actually didn't see the Lord whatsoever. Apparently it did made it all the way towards Burning Splash face, but they had to make it back in time to clear up the shop. Satu nafas lega yang boleh kita tarik sekarang ini untuk pasukan Orange Esports. Keadaannya cukup sulit sebenarnya. Dan banyak nasib baik yang telah terjadi seperti tadi. Neo yang mendapatkan lot. Dan kali ini dia tersekat. Dan ada damage yang cukup luar biasa dirasakan ATM. Polis tamu dikenakan Stormy. Pasal untuk balik semula. Dan pasukan Orange Esports tak boleh untuk melakukan sesuatu yang sangat-sangat memberikan risiko. Sebab Ambulance banyak kali tertangkap dengan awal. Dan tiada Ambulance, Orange Esports sukar untuk memberikan damage yang diperlukan. I mean, right now the main source of damage is Ambulance. So if he loses his life, this might be GG for OE. I absolutely can't watch because as we look in terms of the itemizations, everyone else at this point in the game, we're hitting 24-minute mark. Everyone has pretty much maxed out in terms of their itemization. And the gold lead at this point doesn't even matter. It's really going to come down to who wins this next team fight. And we can expect that perhaps closer to the upcoming Lord. Dan kalau kita lihat walaupun dari situ itemization sebab kali ini keadaan kemenangan untuk kedua-dua pasukan adalah 50-50. Siapa yang melakukan kesilapan itu akan memberatkan pasukan lawannya mendapatkan kelebihan yang cukup baik. Sebab Inhibitor Turret untuk pasukan daripada Burning Splash telah kehilangan di bahagian bawah. Manakala untuk Orange Esports telah hancur di bahagian tengah tersebut. Tapi Neo menerima damage yang cukup banyak. Ambulance masuk. Dengan Wind of Nature telah digunakan pakai. Dan kita dapat lihatkan Winter Truncheon digunakan dalam keadaan waktu yang tepat untuk melengahkan waktu lagi. Tetapi Subway datang cuba untuk membantu. Lord yang seterusnya akan muncul dalam masa 9 saat lagi. Right. I mean, right now it seems like Xion on the Vendetta will be making his first move towards the Lord side. Dawning Light has been popped to clear up the minion waves. So that's the beauty of the Xavier. You're able to like just proc the Dawning Light at such a far distance to ensure that the waves don't get shoved in. Subway gets the purple buff. Dan kali ini cuba untuk membantu ataupun membantras pasukan Burning Splash mendapatkan lot yang seterusnya sebab sangat-sangat bahaya sebenarnya. Tapi lihat keberadaan Neo, cuba untuk memotong lane sekali lagi, memberikan ruang kepada pasukan Orange Esports untuk mendapatkan objektif yang seterusnya. Dan pasukan daripada Orange Esports kali ini, Ambulance sangat-sangat penting untuk dikawal dengan rapi sebab Burning Splash bila-bila masa saja boleh untuk pergi bahagian backline. Kalau tertangkapnya Ambulance, sukar untuk Orange Esports mengeluarkan power spike yang mencukupi. But down in mid, Stormy is taken so low. He'll be chased down by ATM and D7. Tersekat sekali lagi Solo. Benar-benar sangat cantik. Dan kita lihat ATM menerima damage yang cukup banyak. Tapi sprint digunakan pakai untuk melarikan diri. Ambulance tidak sempat untuk mengunci kill yang seterusnya. Tetapi lihatkan lot yang akan diambil oleh pasukan Burning Splash dimulakan ketika ini. ATM mungkin akan terkorban. Dan ada lagi mortality ketika ini. Blazer duet yang digunakan pakai. Ada lagi Winter Truncheon. Dan kita lihatkan ATM masih lagi survive ketika ini. Subway lihatkan ada satu lagi Saisa. Dan lot akan diambil oleh pasukan Burning Splash. Stormy tidak berjaya untuk menangkap Esa. Tetapi kali ini Seacat akan dikorbankan. Satu terkorban untuk pasukan Burning Splash. Oh, look at those timers coming up from Seacat. He's down for more than a minute. Dan sayang sekali. This is not great. This is a 4v5 situation without the pressure from the Dawning Light. Yeah. Even though they have secured the Lord on the side. Burning Splash. No, they're going in. They're chasing ATM down. ATM akan dikorbankan sekarang ini. Saisa pula yang disekat. Dan akhirnya
3 kill untuk pasukan Orange Esports. Peluang yang cerah, tetapi ada Lord di bahagian tengah. Adakah They have sempat to untuk defend. balik? Mereka perlu untuk Oh, they bertahan. have to Ada minion. Ada minion dekat sini. Masih lagi ada harapan untuk pasukan Malaysia. Untuk kekal sustain. Untuk kekal lagi mempertahankan tarik kesel yang ada. Zion sekarang ini bersorangan. Dan ketika ini, Electro Final Blow digunakan pakai untuk membersihkan minion. Zion, adakah dia akan tertangkap? Adakah dia tidak sebenarnya? Stormy dan D7 cuba untuk melarikan diri. Nasib baik minion keluar di minit-minit akhir permainan. What is this game? This is day 1, match 1. We're already seeing this sort of gameplay. I can't imagine what we will see potentially in M4, ladies and gentlemen. Sekali lagi Ah. kita lihatkan pasukan Orange Esports sangat-sangat dalam keadaan yang bernasib baik sebenarnya. Sekali lagi tapi I tak apa. can't watch. Sekali lagi kita lihatkan mungkin satu perkara atau harapan belum lagi pasukan Orange Esports masih lagi boleh untuk melawan, masih lagi boleh untuk fight bagi mereka punya kemenangan di perlawanan yang ketiga ini. Stormy membersihkan minion dalam keadaan waktu yang agak sedikit panjang. 70 saat lagi untuk lot yang seterusnya akan dihidupkan. I can't believe this is easily the longest game we have so far. We're close to like 30 minutes. And that's why you can see like the death timers are going to be excruciating long. Whoever dies first, Ya. that is the game. That is the name of the game. We're looking potentially to see a wipeout. Yes. Satu mati untuk pasukan. Mana-mana pasukan sebenarnya. Orange Esports ataupun Bernard Splash. Pada waktu ini sangat-sangat bahaya. Kita telah masuk ke minit ke-28. Macam-macam perkara yang boleh terjadi. Di mana dengan power spike yang telah didapatkan oleh kedua pasukan secara maksimal boleh dikeluarkan. Dan keadaan yang paling saya harapkan adalah pasukan Orange Esports mendapatkan kill satu saja ke atas pasukan Bernard Splash. Stormy is Dan keeping kali like ini 2 Stormy. members away. Dia terkena damage yang cukup-cukup banyak. Sekarang ini adakah dia akan terselamat? Kita lihat ada Warwick Force. Dia kena pakai Hesa telah mendapatkan kill yang seterusnya. Tetapi lihat beradaan pasukan Orange Esports pada waktu ini. Subway pula yang masuk. Adakah dia akan berjaya? Pemulihan masih dibuat. Tetapi Hesa berjaya melarikan diri pada waktu ini. D7 ada lagi brutality walaupun dia akan dikorbankan nombor 16. Akan terkena kepada D7 tetapi masih lagi ada brutality untuk melarikan diri. Dan akhirnya pasukan daripada Orange Esports gagal untuk mendapatkan sebarang kill ketika ini. Oh my goodness. I mean, right now it's a 4v5, but without Stormy, I don't think it will be easy for Burnex Splash to take this Lord anyway, because we still have Subway and Aim still alive. D7 is actually taking a lot of damage from that Lord, but it seems like Aim is being chased down by ATM. D7 in a lot of danger. Sangat bahaya sebenarnya sebab Ambulance ada berada di bahagian belakang. Sekarang ni Lot yang perlu diberikan keutamaan kepada Spice. Kita lihatkan dia cuba untuk membalaskan game. Tidak saja dia cuba untuk mematahkan ataupun membatalkan serangan. Saisa dikorbankan. Lihat ATM disekat. Solo Aim cuba untuk mengganggu tapi lihat Lot. Sekarang ini dia ambil Solo Aim. Solo Aim ambil Lot. Dan curi Lot tersebut daripada tangan Burnex Splash. Harapan yang besar untuk kontingen negara Orange Esports cemerlang dalam mencuri lot tersebut. Dan kali ini kita lihatkan Neo sekali lagi ATM menerima damage yang cukup banyak dan nampaknya Neo akhirnya akan berjaya untuk melengahkan waktu lagi. Dan akhirnya pasukan Orange Esports mendapat satu lagi nafas baru. Dan saya harapkan ini adalah perlawanan ataupun pertempuran terakhir untuk game kali ini. Tapi kita lihatkan pasukan Orange Esports mengatur gerak langkah mereka untuk mempertahankan. Zion terlepas brutality ketika ini. Adakah dia akan selamat? Satu lagi pengorbanan di Seven akan dikorbankan. Kita lihat Lot melangkah masuk ke dalam pekarangan. Dan kita lihatkan Bernard Splash. Garanya cukup sukar. 4 korban. Zion saja ketinggalan. Dan kemenangan penuh. 2-1. Pasukan Orange Esports menang ke atas Bernard Splash. That felt like a grand final series coming up from both these teams. I'm honestly close to tears. I actually am this close to crying. Well done to our homegrown boys, Orange Esports, for making it to the next round. Wow. Saya bukan perkara yang sangat